Mayong buntag sa tanan, mayong buntag usab sa itong mga online viewers. Maayo ba nga itong kabuntagon karon? Amen. Salamat sa Ginoo sa bagong adlaw nga iyang gihatag diri kanato. Welcome everyone sa atong church Sunday service. Thank you for giving your time today to come and worship with us as one. So, as we start our service this morning, let me read to you in Romans 14, verse 11. It is written, "As surely as I live, says the Lord, every knee shall bow before me, and every tongue will confess to God." So, let us give ourselves a moment to pray.
are his people, the sheep of his pasture. So may I request everyone to please stand. Let us sing praise, clap our hands, and dance. It's all about Jesus. You are the Holy
Jesus. We thank you for your abundant blessing and countless ways you have shown us your love and faithfulness. We praise you for your wisdom and knowledge, which surpass all our understandings. You are the source of all wisdom, and we humbly seek your guidance and discernment in our lives. We thank you for your precious gift of your word, which illuminates our path and brings light to our souls. May your word continue to inspire and transform us, leading us closer to you. In your infinite wisdom and knowledge, we trust and give thanks in the mighty name of Jesus. Amen. Please be seated. Good morning. Maulan nga kamungtagon natong tanan. Salamat sa Ginoo nga bisan sa panahon ulan-ulan dili ni makapugong sa ato ang pagsimba sa ato ang puhig ng Ginoo. Amen. So today usa ka pinasahi nga adlaw alam nato, labi na sa mga amahan. Supposed to be last Sunday, pero among nabalitaan nga gamay ra mag-amahan nga mo tambong pag last Sunday, pero naaman hinuon ang mga amahan last Sunday. Pero sige lang, padayon ang ato ang pag-celebrate sa Father's Day, extended celebration para sa mga amahan. Today, we will be talking about the Father's choice. Kung nailagis choice, na po yung Father's choice. Atong tanawon ang mga example sa amahan nga nagpili sa pagsilbi sa iyang Ginoo. Mo ni ang atong tanawon o kini makita nato pinaagi sa kinabuhi ni Joshua. Ang atong pasahe makita sa Joshua chapter 24 verses 14 to 15. Ang pulong sa Dios nagingon, "Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord." Verse 15, "And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for this day. We thank you for this privilege that we can study your word. Help us, Holy Spirit, understand the word of God easily and accept it, especially sa mga amahan na naghatag ng example sama sa ipakita na example ni Joshua. Kini ang mga pag-ampo nga mahimo usab namo kini nga deklarasyon sa among panimalay. Nga alam kanako o alam usab sa among panimalay. Among silbihan ang Ginoo. Kita nang gitugyan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, dili kaayo nato masabtan kung diretso ra ta ani kining duha ka verses. Atong tan-awon ang iyang context, kung basahon nimo ang whole chapter, na ay nag-narrate si Joshua, ginarrate ni Joshua ang history sa Israel. Now during this time, naana ni sila sa Canaan. Canaan is the promised land. Ang saan sa Diyos nga
yuta ngadto sa Israel nga mao ang Kanaan. Mao ni siya ang lugar nga pagtan-aw sa 12 ka espiya, pagtan-aw nila, Lord, giingnan nila si Moses, di pwede. Dagko kaayo ang mga tao dito. Although, iyahan ni saysay ang kuangulo, daghan kayong hani, daghan kayong bunga ang mga tanaman, but dagko kayo ang mga tao. Mao ni siya nga lugar ang ilahang nakuha o mao na ni ang lugar diin sila nakasettle. Diin sila nagpuyong na. O mao ni ang ginarate niya ni Joshua. But before siya ginarate sa kung unsa na ang ilahang sitwasyon karon, iya pang ginarate ang promise sa Ginoo sa ilahang ancestor, which is gikan pa kang Abraham. Gisgutan galing yun ni Joshua ang amahan ni Abraham. Ang saan niya kang Abraham, saan niya kang Isaac, saan niya kang Jacob, and even he mentioned Esau also. Until pag-deliver sa Ginoo sa Israel gikan sa bondage sa Egypt. Then, of course, ang ilahang pagtuyok-tuyok sa wilderness while God delivered them from the bondage of Egypt. So, muli ang gisay-isay ni Joshua sa taga-Israel kay during this time, iyahang mag-gather ang mga tao sa Shechem. Iyahang mag-gather ang mga tao, nagtapok sila dito, o iyahang diskutan may tungkol sa ilahang history. Why they came up sa lugar diin naa sila sa gipromise sa Ginoo ngadto nila. So, more or less, gipakita lang ni Joshua ang kaayo sa Diyos sa Israel. Gipakita ni Joshua ang pag-atiman sa Diyos sa Israel. Gipakita ni Joshua kung iyon sa paghigugma sa Diyos ang Israel. Mao ni ang iyang ginarate. The promise to Abraham until they reach or they attain or ilahang nagkabot ang promised land. So, maayo kaayo ang Ginoo. Imagine for 40 years naa sila sa wilderness. Kunya ang description sa ilaha, even sa ilahang mga pangsuot, wala gyud nasunog bisag gamay. Gi-provide sa Ginoo ang ilahang panginahanglanon. Imagine like way sa wilderness, which is very not the usual thing. Dili mo'y nahitabo, maoy mga nahitabo. Kay imposible kaayo nga dunay way sa wilderness. The manna, that is how God provided for the Israel. Kung ingana ang iyang ginarate. Now, what should be the immediate response to God's goodness? With all of this goodness na ginarate ni Joshua, what should be the immediate response to this goodness of God? According to verse 48 says, now, therefore, sabot iyahan ang paghumanyag na rin, iyahan gikunlod. Busa karon. Mo na yan ingon. Kaya experience pa ninyo ang kaayo sa Diyos because you tasted the goodness of God, you tasted the blessings of God. Mo na ni siya the immediate response to God's goodness. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and faith and in faithfulness. Mao ni ang immediate na response sa kaayo sa Diyos. Mao dapat ni ang ato ang pag mura mao ganang quick response sa
sa Diyos. Kasi tawag gani ang keyboard nga, inig-anak din mong tingog dayon. Touch response. O, ano siya? Kay di uban nga, delay. Pag-anak niya, delay pa mo tingog ang uban nga mga keyboard. Pero kanang touch response ng keyboard, inig-anak ni mo na, o hinayon ni mo, hinayon, mukusog po na ang tingog. Ing-anak po ang immediate nga response nato sa kaayo sa Diyos. Dili pa nato, pili nato i-doubt nga, maayo ba yun ang Ginoo? Or, dili man, murag akong amanin. So, seeing God's works and experiencing His blessings should give us a sense of purpose in exclusively serving Him who has done so much for us. Exclusively. Nga nung giklaro man yun nga sense of purpose in exclusively serving Him. If you look up there, serving in sincerity. Matuod nga pagsilbi. And in faithfulness. So, ang gipangita nga immediate nga response sa kaayo sa Diyos mo ang pagsilbi nga sincero nga pagsilbi. Kanus aman dili sincero ang ato ang pagsilbi. Kanang panahon nga maayo bitaw kayo ang Diyos, makasabot ra lagi siya. Di ba? Kasabot ra lagi ang Ginoo na ko ani. Di sa kung simba karon mo trabaho sa ko. Kasabot lagi na yung Ginoo kay naakoy panginahanglan. Need ko nga makatrabaho. God is understanding anyway. Makasabot ra lagi siya nako. That is not a sincere service. I can remember our late Deacon Boboy sa panahon nga siya naghatod namo, siya pa'y naghatod namo sa kalseta. Naghatod siya namo ni Mama. Nya during that time, guba pa ang pan, kanang kasada kanang padung sa IMDP. So, ang muna-una, dili na namo siya pasundot kay guba lagi ang kalsada. So, Nyana mi nga, ano na lang ni Kuya? Mulakaw na lang dito kay guba ang kalsada. Pero anak yun siya nga, a partial service is not service at all. Matod pa niya, ang half service ko no, dili ko na siya service at all. Usay mo pasabot, kanang dili tibuok na ito ang kasing-kasing atong gihatag niya, then it is not a service at all. That's why naaypilianan. We should only choose one. Kung sa inyo ni Jesus, may tungkol sa kwarta o Diyos. It's either simbahon ni mo isa o yung isa imuhang balikasod. You will not serve the other one. Di ba? You should only choose one. That's why we should not be half-hearted in doing our service to God. So it should be exclusive. Our service should be exclusive to God only. Dili siya inclusive nga karon musilbi ko sa Ginoo, later dili na pud kung musilbi sa Ginoo. It should be in sincerity and in faithfulness. Sa lain nga translation, in truth. Buto sa but, pinasikat sa kamatuuran ang ato ang pagsilbi sa Diyos. Because there are rituals in some churches nga they think that that is the right service. Pero dili dahil siya subay sa kamatuuran.
Next immediate response is we need to put away the gods. Matod pa niya dere, put away the gods that your father served. We need to put away those gods, those little God in our lives. That's why we need to only choose God. The service should be exclusively for God. We need to put all those things nga mubabag nato or nahimong kontra sa ato ang pagsilbi sa Diyos. And later, atong tanawon kung sa mga Diyos nga ato ang gisilbihan karon in our present time. News siya, put away the gods that your father served beyond the river in Egypt and serve the Lord. That is the exclusive. Serving the Lord should be exclusive in Him only. Meron siya, put away all those gods. Serve the Lord. Di ba? Ipakilig ito, ilawag ito kuwan. Kaya nga naman, with the narration of Joshua sa kaayo sa Ginoo, the God of Israel is greater than all the gods. Mas dako, mas gamahanan ang Diyos sa Israel kaysa sa Diyos sa ilahang amahan. Mga amahan. Mga Diyos sa ilang mga amahan. Therefore, serve the Lord. Now, I believe we all tasted the good news of God. Amen? Na sinati nato ang kaayo sa Diyos. Na-experience nato ang kaayo sa Diyos. Amen? Every day is a blessing of God. If makamata pa kada adlaw, that is God's blessing. Kay uban dili naman kamata. So it means na sinati yun nato ang kayo sa Ginoo. I believe makakaon naman tag katulo no sa isang adlaw. Napagana yung stocks. Gawa sa itong intermittent fasting. I believe God has provided and will always be providing our needs. Right? I believe God is good in our lives all the time. And our immediate response should be fear of the Lord and service to Him. Ang kahadlok sa Diyos o ang pagsilbi ngadto niya o wala na ilahi pa. Our service should be exclusively for Him only o wala na ilahi pa. Now, here are the choices of whom to serve. Gitagaan sila og choices ni Joshua o kung kinsay mo serve. Verse 15 it says, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, because niabot mo yun sa punto nga bisan og giunsa na pagpakita sa Diyos ang kaayo ngadto niya, naghimong manggihapon og Diyos kining mga taga-Israel. That's why gihatagan sila ni Joshua og choices. Niya siya, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose
This day whom you will serve. Pili karong adlaw kinsa imong silbihan. First, yun siya. The gods your father served in the region beyond the river. Sa panahon ni Joshua, ni Abraham, tungod kay si Abraham, gikan man siya sa Mesopotamia, o ang ilahang mga gigikanan, nagsimba man o nagkalain-lain ng mga Diyos. Next is, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. The Canaanites. Or ang Diyos nga gisimba anang lugar nga diin na ano. Mo ni ang choices nga gihatag ni Joshua ngadto sa taga-Israel. Now, kani wala na ni sa ato karon because in the first place Joshua, their fathers dili man ta mga Israelita. So these are not our fathers. Gawas lang kang Abraham, nahimo nato siya amahan tungod kay siya man ang amahan sa pagtuo. Kaya kita nagtuo punta sa iyang gituuhan. Dayon gawas ana wala man ta sa Kanaan, which is the Israel now. And we are not serving those gods. Wala na nato gisimba ang mga Diyos. Now, karon unsa man ang mga Diyos nga ato ang kanang naguna-una na mga wala may na gisimba. Pero the world is worshiping. The world is serving. Mao ni sila. And karon atong tan-awon kung unsay gisulti sa Biblia mahitungod aning mga butana. Kwarta, fame, self, kay karon very uso kayo sa social media about self-love, right? Kanang what matters most is your opinion, di ba? Grabe ni kayo sa social media na it doesn't matter what people are saying as long as I'm doing right. I have the I have the right for my own opinion, kanang ingana bitaw nga idea. And of course, the technology, especially di lang sa panimalay kung nilibisa na sa service. So, these are our gods this time in this present age. Mao ni ang ato ang mga Diyos, actually daghan pa. Pero kanila nga ang gipili kay these are the most common nga ato ang gisilbihan. So, choosing God is done with a clear understanding of the other option. So, nanatay clear understanding of the other option. Kwarta, we know that money is important. Fame, self, and technology. So first is about money. Unsa may sulti sa Biblia mahitungod sa kwarta? Kay even nowadays we use Sunday just to get money. Di ba? Atong gigamit ang even ang Domingo para lang makuha nato ang kwarta. Atong gipaningkamot ang tanan natong kusog. Ato ang kaalam. Atong gibugol just to get money. Di ba? Murag ang nahitabo ato ng nasimba ang kwarta. But according to 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many gifts. Let's understand that the love of money is a root of all kinds of evil. Dili lang siya isa ra ka ugat sa isa lang ka klase sa dili maayo nga butang. Tumili of all kinds of evil.
if you look at DYRD, na ay lalaki nga nawala, sa Guero siya nakitaan. Usa siya kanang mupalit nito og mga cattle, kanang baka, mupalit og mga mananap. Dayon nagdala siya og 200,000 kay mamalit lagi siya. Niadto siya Guero kay mupalit siya og baka, pero nakaplagan nga patay. And of course, the initial kanang reason is because of money. That is how money works. Ingana siya mo trabaho. Kung ato ng bigugmaon ang kwarta, it will lead you to do evil yun. Because the love of money is the root of all kinds of evil. Money is not the evil in itself. Atong naroon na, importante kayo ang kwarta. We even do offering, we even do tithing. Tungkol kayo importante ang kwarta. But the love of money is the root of all kinds of evil. Ang paghigugma sa kwarta. That's why hindi na tayo simba sa Domingo. Kaya naman, gigugol na nato itong panahon ng trabaho. Kaya ang mga kwarta ta. That is the love of money. And of course, pain. According to Mark 8:36, it says, "What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?" It means, bisan pag-inom sa kailado, bisan bisan katong taga kinasuukan na lugar kailan imo, and people will applaud you kung mulabay ka. But according here, bisan pa maimo ang tibok kalibutan, yet forfeit their soul. Wala kami binili na. It will not do good to them. And even in church, that's why we keep on telling that it is all for the glory of God. It is not for ourselves. Kung sa giingon sa Philippians chapter 2, dili ta maghuna-huna, let us not think of ourselves better than others. Let this mind be among you, which is the mind of Christ, about humility. Let's be humble. Tungod kay, according to Peter, he will, unsa man, ang mga boss, ang boastful, ipaubos. And he will give grace to the humble. So, dili ni mo hatag og maayo diri nato fame. It will not last. Kaya imagine those famous people like the kaning vocalist sa banda ng Linkin Park. I think kailangan ta. But iyang fame wala nakasatisfy niya. Nagpakamatay siya. Kaya dili makasatisfy nato ang atuang pagkaila. Dili makasatisfy nato ang permanently ang pakpak sa ubang tao. Kay later, nagpakpak na sa mga katubangan pero nitalikod na masino istoryahan na kagdili maayo. So, and usahay, we serve this kind of God. That we want to be better than others. We want to be at the top. O sa may ingon sa Ginoo,
if you want to be first in the kingdom, you need to be the last. It's clear. Next is self. According to Luke 9:23, ningon siya, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. You deny yourself. It's not that you are deprived of your right. Wala, dili na mo pasabot nga, gideprive ka sa imong mga katungod. But not to the point that may na kag all that matters most is what I feel. Diba? Kung sa may giingon sa taga-pride nga community. This is what we feel. Wala na sila. Mao man ang among gibati. This is, I was born this way. Matod pa sa mga nasa pride community. I was born this way nga. Imuhang mama gender reveal. Yeah. Lalaki puno ka. O siya mo yung I was born this way. You need to deny yourself. Matod pa ni Jesus Christ. You need to take up your cross daily. It's not easy. But you need to deny. If you want to become a disciple of Jesus Christ, deny yourself. Bisan pa og mauna kang imong gibati. Bisan pa og nasakitan na ka. Let's deny ourselves. Let's not serve ourselves. Let's serve the Lord. Next is technology. Karon isa na ni siya sa nahimong disturbance, especially sa pagsimba. Kay uban mag-Facebook na lang o uban pa diha. According to Proverbs, wala ko kay wala pa may technology during their time. O sa Bible nga time, sa pagsulat ani wala pa may ingana na technology. But we can use this. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Asa man imo gigugol ang imuhang panahon. Unsa may sulod sa imong kasing-kasing. Ang mga post sa social media ba? That's why mas maayo nga permit kita na magbasa sa pulong sa Ginoo. Do you know why our generation this time is very stressful? Tungod sa social media. Nakita permi og mga balita may tungod sa kalimutan, naon sa nang kalimutan. Mao na siya nagpasan nato ang stress nga gihatag sa kalimutan. That's why kita po stressful kayo atong generation. That's why tanawan ko ng post sa social media sa atong mga kabatanunan. Permi magmaoy. Tungod kay dala sa stress na gihatag sa kalimutan through technology. Makita na dayon nato, mahibal-an na dayon nato. Sa una kay mahibal-an nato napatay tong taga didto. Pila ka ka muwan ng milabay, ay makita mo sa ilang palinti. Di ba? Karon wala ra. Dali na kayo. That's why stressful kayo ang atong generation karon. That's why let us guard our heart through the Word of God. Atong butangan o kural ang atong kasing-kasing. You know, guard our heart. Kay ang heart is deceptive kaayo. Now, tanaw na to unsay example nga gihatag ni Joshua as he is serving the Lord. Ningon siya, di ba gihatagan niya siya og choose from this day whom you will serve. The God of your fathers or the God of the Amorites. Dayon siya. But as for me, so it means siya mismo
nagsilbi sa Diyos. So, it means that Joshua was determined on the course of serving the Lord no matter what anyone is thinking. So, regardless of whom they will choose, ilahabang silbihan ang Diyos sa ilahang mga Diyos sa ilang amahan o Diyos sa Amorites, bisan kinsa inyong pilion. Pero matag pa ni Joshua, he is very determined that, but as for me, I will serve the Lord. It means, nag-set siya og example sa iyang kaugalingon nga mosilbi siya sa Diyos. So, before nisimba ang iyang pamilya, nagsugod sa iyang kaugalingon. Okay? Mo ni ang example nga ipakita ni Joshua isip amahan sa iyang pamilya nga siya mosilbi sa Diyos. Kanang word nga but as for me, it means na ay mga butang nga pwedeng pilion, pero alam ka na ako yun ang akong silbihan ang Ginoo ra. So, mo ni siya ang iyang discerning example. That's why, mga amahan, it starts from us. Ay, us. It starts from you, mga amahan, ang pagsilbi sa Diyos. Nagsugod ninyo. Ngunang kamo ang talanawon sa inyong mga anak o sa inyong asawa sa pagsilbi sa Diyos. So, sama sa gibuhat ni Joshua, mahimong utang example. Kita ang magsugod ba nga, may lumita ba? Sige na, ligon na, kay musing pala ta. Sige na, kay prayer-meeting na. Sige na, kay nakatay activity. Dili nang musing pala karon. Nakatana na. Di ba? So, let us be determined as Joshua. Nga, nagsugod yun niya ang pagsimba sa Diyos. And next is, he decides for his family to serve the Lord. Not only that, Joshua is so determined in himself to serve the Lord, but he also decides for his family to serve the Lord. Kung sa ingon, sa kwan, but as for me and my household, sa lain na translation, but as for me and my house, we will serve the Lord. It is he, being the father, decide for his family home to serve. Wala siya nagulat sa desisyon sa iyang mga anak. Wala siya nagulat sa desisyon sa iyang asawa. Siya mismo ni-declare, alang nako o alang sa akong panimalay, among silbihan ang Diyos. It means that it is the father's responsibility to bring his family to serve the Lord. So, ang amahan mo ay unang libaron. Nga ang Diyos mo ilang alagaran. Musa, nadala niya ang iyang banay sa pagsilbi usab sa Diyos. Dili, bitaw ng, as for me, I will serve the Lord. As to my family, sila na mag-igo kung kinsa ilang silbihan.
Dili nga na ang iyang declaration. It is He who decides to serve the Lord. Siya ang decision na iyang silbihan, siya o ang iyang pamilya mo silbi sa Diyos. Now, ang question na ani karon, pastor katong mga dili Kristohanon nga amahan. When mani siya ang magsugod po sa inahan or magsugod po sa anak. Dili siguro siya maka-impose, pero pinaagi siyang kinabuhi, makita ang na may silbi yun siya sa matuod ka Diyos, then maybe later, madala niya ang iyahang mga ginikanan o iyahang mga isuod. Kung kabubukod sa Diyos. Sama sa panahon nga si Silas o si Paul na priso, o niya na earthquake na hitabo sa prisuhan, na ang guard, magpakamatay na unta siya. Kung sa may ingon sa guard. Kung sa may akong buhaton. Kung sa may tubag ni Paul o ni Silas. Believe. And you will be saved. And your family. So, it is the father's responsibility. Nga daton ninyo ang inyong tibuok pamilya sa pagsilbi sa Diyos. But there are exemption. Kay naay duha ka rason nganong ang anak dili obedient. Nganong ang anak kahit ulo. Now, kung sa man siya, kung sa man duha ka rason. Una nga rason nganong dili obedient ang anak o dili o kahit ulo ang anak. Tungod kay wala nakatudlo ang amahan o ang ginikanan sa anak. Mo ni ang una nga reason nganong gahit ulo ang anak. Tungod kay wala nakatudlo ang amahan o ginikanan sa anak. Ikaduha nga rason kay unfair man kayo ng kinaunahan nga rason. Ikaduha nga rason unsa man? Despite nagtudlo ang mga ginikanan, wala yun ang anak ni Tuman. O ba niya ang nahitabo? Kabalo ko nga nung apil si Moses, wala nakasulod sa promised land. Mga tigulang, wala nakasulod. Kay mga gahit naman sila pulo. Ang mga batanon mo, hindi pasunod. Sa promised land. Kay matunduan pa. Pero nganong later sa life sa Israel, gahin ng gihapon ko ulo. Ang mga Hudiyo, mao na siya katong ang rason kay ikaduha. Tungod kay bisan og natudluan sila, wala gihapon sila nituman. So, mao na siya exemption kay do na man gyud mga anak nga bisan tusao na to ingong manimba ta di mo simba. Tungod kay gahin na sila ulo. Tungod kay nagtuman na sila sa ilahang gusto. Bisan og giunsa na nato og tulog sila. So, it is the father that decides for his family to serve the Lord. O usa ni siya ka pagpahimangno sa mga amahan nga mulisahin kayon sa mao kayon ang mubarog. Unang nga mubarog nga nagsilbi sa Diyos o maabot raw niya ang iyang usang tibuok pamilya mubarog na sa susama na pagsilbi sa amahan ngadto sa Diyos. Now to end this, to sum all this up, a father's faithful service to God paves the way for his family's sincere and
sincere and true service to the Lord. Ang faithful service sa usang amahan, nag-prepare kini o agianan nga ang iyahang tibuok pamilya mo silbi sa tinun-anay sa sincero na pagsilbi sa Diyos. So after we all tasted the goodness of God, after we have tasted the grace of God through our Lord Jesus Christ, our immediate response is service to Him. Ang pagsilbi kaniya. I believe, once again, na sinati nato ang grasya sa Diyos pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? Atong na-experience siya, natilawan nato ang kaayo sa Diyos pinaagi kang Kristo. And I think that deserves a service for Him. The immediate response should be a service for Him. O ang una na mubarog ni inyong kamaturan, mao gayon ang mga amahan sa pamilya. O kung barog ang amahan ni inyong kamaturan, nag-andam kini o alagianan sa iyahang tibuok pamilya nga sila musilbi usabi sa tinuod ng Diyos. So Father, serve the Lord and your family will serve the Lord also. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, we thank you. We praise you for your goodness. Na sinangit na mo ang imuhang kaayo Ginoo. Na-experience na mo ang imuhang grasya pinaagi sa among Ginoong Jesucristo. Salamat sa imong pulong nga nagtulog na mo karon. That after we tasted your goodness, after we experience your blessing, our immediate response should be service to you. And it should start sa mga amahan sa pamilya. Musa tabangi ang mga amahan Ginoo. This is not an easy task. Musa tagain sila sa kusog. Tagain sila sa determinasyon, sama sa determinasyon nga naa Joshua. Nga makadeclare sila nga alam kanila ug sa ilahang tibuok banay mosilbi sila kanimo. Amahan, ikaw ang pasalamatan. Ikaw ang bugyanan ng tanan. May your word be unto us. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor Ryan, for that wonderful word of God. And as a response, may I request everyone to please stand.
Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no Happy Father's Day. Happy Father's Day sa tanan ng mga amahan na nandiri. Sa last Sunday, daghan-daghan ko na itong amahan, karon medyo gamay na. Kami mga amal na mayroong mga gifts na tagtuha. Gamay lang. As we gathered here today, I'll be reading to you two verses in the scriptures. That is in Acts chapter 2, verses 42 to 47, and 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26. We will see these two passages of the scriptures in relation to the Holy Communion. The Word of God says in Acts chapter 2, beginning verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching, and to the fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Mao ni ang sinugdanan sa pag-spread sa gospel. Ang tawag nato niini, the practice of the early church in Jerusalem. Every time they gathered together, they do the four things in the church. Number 1, in verse 42, they devoted themselves into apostles' teaching. And this is the teaching of the Word of God by the apostles during those times in Jerusalem. Number 2, fellowship. After sharing the Word, they have fellowship. Number 3 is the breaking of bread, which is the Holy Communion. And number 4, prayer.
Kini siya nga upat ka life cycle of the church. Ilan ning gihimo every day dito sa ilang balay, every week dito sa temple courts. Unsa may significance ani niya sa Book of Acts? The Book of Acts is an activity of the believers in order to celebrate their faith that they were followers of Jesus Christ. Then how about in 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23? Paul writes, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" Paul writes that he received a revelation and a command from the Lord Jesus. And this command should be done, should be followed by the local church. Today, in the early Christian churches, we do the Holy Communion. What does it mean? If the book of Acts was an activity celebrating their faith and their proclamation that they were followers of Jesus, in the 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, this is now the theological insights of the book of Acts. And this is the proclamation of the gospel, which is the death of Jesus Christ. He was buried and he raised up from the dead. So when we do the Holy Communion, following in the book of Acts and followed by the 2 Corinthians chapter 11, we are here to celebrate the gospel. That is the death of Jesus Christ, his burial, and his resurrection. And verse 26 says we need to proclaim. What's happening? Proclaim the gospel. It is not the catechism, it is not the doctrine of the church, it is not what we think about, but it is the gospel. And the gospel message is centered on Jesus, on his life, his death, and his resurrection. So as we partake this Holy Communion, remember that we commit to preach and proclaim the gospel. As we eat this bread and drink this cup, we ought to proclaim this wherever we are. As we go, we need to make disciples. Let's pray. Father God, we come to you in this service, remembering your love toward us, that while we were yet sinners, you showed us your love by sending your Son to die on the cross in our behalf, in order to reconcile us to you and to yourself. Thank you, Lord, that we remember how your Son Jesus died on the cross, and that our responsibility today is just to share this gospel to whoever in need of it. So we pray, Father God, that as we partake this bread and drink this cup, your name be glorified in us and be proclaimed out the word. In Jesus' name, amen. As we eat this bread, we honor you. As we drink this cup, we worship you. And we
nagsasapan, tapos siya nagkapikas-pikas o nagkapasalamat siya ningon. Mao kini akong lawas iniula alang kaninyo sa matagkaon ninyo niini magahinumdum kamo kanako. Kasamang pagiusap tapos ang panihapon gikuha sa kopa ug siya mingon. Kini ko pa mang bagong pakinsaan sa akong dugo. Sa matag-inom ninyo niini magahinumdum kamo kanako. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Please be seated. For our tithes and offering, let me remind everyone that Jesus said in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." And that reflects a grateful heart that wants to give back God a portion of what He has given us in reality, what is already His. Let us give our offerings heartily, for God loves a cheerful giver. I come before you today, and it's just
for the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you, Lord God, for the tithes and offering. We pray that you will multiply these, our offerings to you, and accomplish with them more than we could ask or imagine. We give freely and not from compulsion, for there is nothing we could give that matches your glory and majesty, and the great gift of your Son, Jesus, and the Holy Spirit, which guide us daily. All we have in yours, Father, and we ask that you would use this. All we have as you will. Amen. Please remain standing para sa closing song. 1 Corinthians verse 1 to 1 Corinthians chapter 1 verse 4 says, I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. Thank you for saving me and forgiving me. Thank you for
Yes, Lord, Ginoo nga niya kami dinhi nakatigom, nagtatapos, nagkadayag sa mga ngalan, nagasimba na kanino. Kung kay ikaw ang Diyos, napakita sa mga kamayo sa kanyang. And we are here just to say thank you. Kung kay ikaw ang kanyang. Tapos sa mga paglahi. Sa mga kanyang sa kanyang tayo, kung ipakita ka na mo. And even to the life of Joshua. Nagkatag na mo sa kahimlo na kami mga amahan o ay unang magdeklarang sa ilang sa mga Diyos. Magdeklarang magsilbi na sa kubok ng puso kauban ng mga komunidad. Sa salamat sa that as for me and for my house, we will save the Lord. Not because of the circumstances, not because of the things that we receive, but because of who you are, because of your characteristics, because of your attributes, your goodness, your faithfulness. You're so gracious of that, and you're a loving Father, and your love endures forever, and your faithfulness to every generation. Pusa, ang iyan kasi bagong pasalamatan sa iyo. Now may the God of peace, who brought again from death our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good,